Wow! Nice kaayo! Ay, ito. Hi guys! Good afternoon! Welcome back again with another vlog. So where are we going? Let's go! Let's go camping. Camping! Let's go. Today is Friday, I read toy. August Toy. 9? Saan ba? August 9. Oh. I don't know. And time check, it's 1:24 p.m. And magka-camping kami sa Cold Lake. It's our first time, guys. So let's see. Okay, see you later. Yeah. See you later. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, 'cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing 4 minutes na lang. 4 minutes. And we'll Time be check, in it's 4:34. Cold Lake. It's our first time here. Happy milk. Yes. Pila siya cars gikan sa to? 3 hours na. 3 hours. Nagikanta kay mga kuan naman. At tag Walmart 1:30 mga quarter na gid ito. So, unsa na yung oras? 4:30 oh. 3 hours gid siya. 3 hours. Naa pa yung mga kuan oh. Balay. Community no. No. Unsa man ni siya? English Bay Road. No. Nice yung mga house. Where? Yes. Pet stimulator. 2 minutes na lang. Ay, nice. Uy, yung mga kuan. Tara. MD Campground. Diha, Daddy. To the left. Muna ilang washroom ba de? Dili. Sino ka ng brown? Sudah tayo. Sites. Oh, we're here na. See you again later. And here's the MD Campground. Muna siya guys. Mag-ulang minag. Sa tawag ato di ato silang office. Check-in. Kuya kaayo kay musulod jud ka silang. Sila office. Dili bitaw para sa Banff nga, di lang no. Maglinya ra ka ba nas gawas din ani. Nya ang ila bitong mga kuan, tanawa gali na anay ano. Nadji pangalan. Amo to di. Di ba din natin pangalan din no? Na naka-assign sa imo. Ay nara. Butangan jud nilag pangalan, narigid guys. Di ka pwede ka pangayog otro. Okay, nanay assign ilang map, ilang sa tawag ani? Sa tawag ani di brochure. Municipal District Bonneville. Really? Hello. So we're here na sa among campsite. Mo din ni siya. Duol ra kay dalan. Ni siya. A50. Lagi nagbutang A50. Ha? Lawan. Ano ah? As in? Grabe sila oh. Naagid i-print yun. Print nila imong name. Reserve for Lawag from August 9 to 11. Hi Zayla.
Welcome to Cold Lake MD Campground. Yay! Ato na dito be, tananda na to. Ada dito guys. Pwede rin, uy, grabe sad. Anan mo gudlo. Danan man ni. Nadata. Ay, tugnaw gid siya, cold gid siya kay doon mag-lake. Si tawag ani di. Diri ang loaded pa. Yapin sa lake. Check sa namo. Tugnaw siya. Oh my! Tugnaw gid sa. Quiet, uy. Sleep boy! Okay. Nadool siya sa ano. Tara! Tarang lake. Cold lake. Pwede ba di? Di mo siguro di. Ay, diri, oh, ali di. Ali di, diri lang ha. Diri, takay. Naamay mga kuan. Campers pod. Because, ay, nice siya. Nice, oh. Tara. Siya na kaayo. Wow, muna ka siya beach. Pwede ka makaligo. Oh, ka nice. Muna dagat, oy. Wow! Nice kaayo. Ay, ito. Ano ito? Tara, oh. Pati. Ano ito? Basketball. Ay, nag-jet ski. Muna siya. Diha. Ano naman? What's next? I don't wanna be a sacrificing love. Before you I will. You should be here with me. No wasting time, yeah, you've been on my mind. Don't overthink it, you were there from the start when my heart became yours. Don't say we're over. You should be here with me. I'm waiting for the special. Okay. Wala, nabuslot naman din ni siya, oo. Dali, nabuslot na ba itong tent? Or daan na ni? Okay. Okay guys, paano na kami nag-pump ng airbed. So tapos na. And this one. Okay. Zay! Oh, sadya! Later na. And here, ano sila? Sa trapal. Napatrapal. Magsagubog tubig. Ngayon kay siya guys. No? Bungga kayo nagsagad tubig. Actually, I'll put the water. Let's eat, guys. This is carrot muffins from Walmart. Okay. Okay, more. More, yeah. One na lang nabilin dyan. Walang dito, guys. Sa area. Walang... Ano tawag gali? Sink. Way hugasan, di ba? Punta ka pa dun sa Main office. Sa office. main nila. gate. Main main gate. entrance.
Tapos doon yung firewoods, Firewoods. shower, and then toilet. My polites na po. And Zayla is here. Still grilling. Let's go here. Azak. Sulut. Ay, tura oh. Mayroon kayang pagka-ano. Let's flex the, ano guys, habang naghihintay tayo. What is this? Anong laman dito? Here. Yes. Suga. What is this? Oh. This ano guys? Macaroni salad. Ginawa namin kagabi. And then what else? It's here. Oh. How many macaroni? 1, 2, 3. And then hotdog. Is this hotdog? Then may mga meat. Our home, away from home. This one. Meat. Here. Ano ba to? Steak? Pang steak? Wow, may steak sila guys. And hindi ko na alam ano yung nasa ilalim nito. Nasa ilalim. Mga drinks. Ito yun. So, sweet sa ano, dinner. Mukhang ba? Sweet ma. Let's eat. Okay. Sabaw. Let's eat sabaw. Or soup. Mama soup. Soup. Sabaw. Sabaw. I want to get the sabaw, please. So, what's this? The porky. So, there's your sabaw, Zayla. The porky. Saraw. Pilipino tayo kasi saraw ga. Nagtala na si Sarah. Uban yung saraw. Sile. Ano nyo na ba sa tuna? Good evening, guys. Hello, guys. Hello. We're here na. Go Inside. sleeping. Sa tent. Diyan ka mag-sleep? Sila? Ako sabi. Diyan daw siya mag-sleep daw. Ano man siya? Pero, wala siyang turog daw siya. Oh. Okay, guys. Ano sa oras? Time check. It's 11:29. It's 11:29. Pumasok na po kami kasi malamig sa labas. Ay sila. Bubura kayo siya ba? Mami. Small cup. So kung ayaw na umiti. Small cup. Zila. Ako yung pagtutaas. Zila, and I'll see you tomorrow. Tomorrow. Good night, everyone. Good night. Good night. Zay, ano sa'yo? Zila. Nakatulog tayo. Zila. Night, Zila. Zila. Ano, like daw?